So guys, magandang hapon po guys. Update po tayo sa ating operation guys, no. Na to guys, halos tupit yung kapal nung parang tinambak ng mga tabla guys. Guys, klaro pa po guys. Yan, matabla po to siya guys. So pakarami guys. So medyo ano na siya guys. Anong gabok na guys, bulok na, no. So yan guys, oh. So yan siya guys. Pakarami po siya guys. And then ano tayo guys 117 feet na po tayo guys. Tapos ayan po yung mga bagungon guys, malalaki. Yan, bagungon. Sa pispan po to guys natin nilinis guys. Makita nyo po guys na talagang galing po yan sa baba. Itong shells na to guys, ang ganda ng formada guys. Itong malaking talaba guys, no. Talaba guys, oh, pakalaki guys. So yun guys, kita mo yung kamay ko guys, gaano po siya kalaki, parang yahong, no. Talaba po yan guys. Kasi lagi po tayo nangunguha ng talaba at may experience na tayo, nakakuha tayo ng ganito kalaki yung talaba guys. Mas malaki pa dito. Okay guys, so wala naman po yatang talaba guys sa 117 feet guys, no. So guys, ang dami ang kahoy guys, mga tabla. Tapos ito guys, yan, kahoy pa din po yung guys, oh. Tapos ito pa guys, yung ano natin ngayon guys, clay. Yan, oh, kulay blue. Ito yung kasunod sa kahoy. Tapos na yung kahoy guys yan guys, makunat guys, oh. Pakunat, malambot na makunat, parang rubberized guys, oh. Guys, oh, yan guys, napakunat, no. Kulay blue po siya guys. Ito yung layering natin ngayon. Sa baba na po to siya ng kahoy guys, no. Bluish green, yan po yung kulay niya guys. So yan guys, oh, sama pa itong mga kahoy na to guys, oh. Yan, mga tabla. So sa baba na po to siya guys, napakarami to guys. Tinapon na po natin yung iba. Dito yung iba, oh. Mga yan, napakarami nito guys. Klaro naman po guys, oh. Kahoy po talaga yan guys. So napakarami guys, mga tabla na nadugmok guys, oh. Gabok naman ko siya guys, no. Gusto mong bago guys, kani ito bagong kahoy. So iba talaga yung bagong kahoy guys, kahit walang linis, no. Sa dito, so ito talaga yung luma guys. So 117 feet na po tayo guys, no? So guys, maraming salamat po sa ating magaling na mentor guys, si Sir Chris Sniper, kay Sir Black Phantom, at Sir Team Commando. Bansay mga baris. Bansay. Guys. Binabansay guys kay. Dumalang tao guys. Mababa po tayo guys Hinay na bansay guys kay gamay na lang tao guys. Ang butas guys. 117 feet na po guys. Silang up guys. Ano natin sa baba guys, oh. So yun yung sakli ngayon guys, bluish. So tinatapon na lang po natin yan guys. Ayan guys, oh. Yung color nya guys, oh. Ayan, bluish guys. Tinapon na natin kasi napakadami nito guys, Itong layering na to guys, bluish ano? Kita mo guys. Tanong na lang po natin sa magaling na mentor, no, Sir Chris Sniper. Guys, thank you so much po guys. Hello guys, magandang hapon po guys. Update po tayo sa ating operation guys, no. So last po natin guys ay ano guys, no, tinamaan natin yung clay. Tapos una yung kahoy 116, no. Ito yung mga tabla guys, mga lapad, no. Klaro po guys, lapad po yan guys, oh. Biyak lang. So
Guys, mga tabla. Yan guys, pagkarami guys, no. Tinapon na natin yung iba guys kasi dugmok na. No, yan, karami guys, klarong klaro. Yung mga kahoy na tabla. So pagkatapos yan guys, yung nakuha natin, tinamaan natin sa 120 feet. Ito guys, bluish gray na painsan. Guys, Blue na nga birdie. Guys, blue nga birdie. so ito po yung liring ngayon guys, no? Birdie tugo. Tinamaan natin guys. Birdie ang dugo ko. Tapos Birdie. kinabukasan guys, kulay niya nagiging gray. Yan, no? Yung kulay niya. So yan siya guys, bluish green. Ito yung liring natin na ano guys, timber po tayo kahapon. Ngayon ito na naman po yung tinamaan natin, bluish green na painsa, no? And guys, so sa dami ng boulders, 6 meters sa 20 feet yung taas. Ngayon wala na, walang kahalo-halo na boulders, no? So ubos na. Saan pa yung mga nakaraan guys? Mga bilog, yung mga figuring natin, ayun pa, no? Katayo pa. Tapos yan guys, ito yung ating messenger. Yan yung vacuum blower natin doon. Tapos ito naman yung blower natin, input, no? Tapos yan output. Tapos ito messenger. Tapos for emergency guys, ito guys, oh. So yan lang guys, no? Tapos yan guys, isa lang pong ating digger ngayon guys, kasi may pinuntahan po yung isa, no? So yan guys, 120 feet na po tayo guys, no? So yan guys, klaro-klaro po guys, no? Salamat po guys. Bansay mga badis. Say. Ayan guys. Hindi na bansay guys. Thank you. Tao guys.